अभी लाल किला में एंट्री मेन गेट है हमारी थी पास लिया। और हमारी आज सकाल 8টা এখন সকাল 8টা হয়ে গেছে। लालकिला में अंदर घुस रहे हैं। ये अंदर का मंजर है। पूरा सेंट्रल का सिक्योरिटी सीआरपी लगा हुआ है। आदमी इतना देखा ही था, मेरा मोबाइल उधर है ना, तो अच्छा अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तेरे को भीतर तो नहीं ना, भीतर तो गल्ली खाली चिंता पारले तो देखता है कत गल्ली। ओ भाई एक गल्ली कौन गल्ली भाई जब जाओ बड़ो गया मछली धान भाई भाई जब जाओ बड़ो गया भाई ओ किता तुलता है किता देखता है तुम्हारे देखा नहीं है असंभव। इतना इले इधर खोइया बुझे वीडियो करे खाओ देखा नहीं जाता ना। इतना तो वीडियो तो थोड़ा होता देख भाई तुम्हें जान खोइसो देखो ना हमें थोड़ा तुलिया देखता है। इतना अब कतटा रही तो किता देखा अब कुतुब मीनार रही इंडिया गेट रही जामी मस्जिद रही एर बादे निजामुद्दीन मरकज निजामुद्दीन अलियार दरगाह ওইটা অসম্ভব দেখানি তুমি। तो सुंदर फूल हाय रे इतना बनाई लो है खेबा बनाई लो तो बड़ो हो गया है।
কোনো কুল কিনার পাবা তার না আটিয়া দেখিয়া এটা দেখবার হতো চিনতে আর ওটা করবি চিনতে এজন মানুষ সপ্তাহ এক সপ্তাহ 2 সপ্তাহ রইলেও গিয়েছেন বাবু বুঝবো কেন কিছু সুবহান আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ দেন যারা বানাইলো আর অত সব মানুষ আইতরা দেখতরা হায় রে সামনে গোল আরেক পানি বলে পানি পুকুর আবার পানি ছাড়িছ না জোড়া পাতে 10টায় পানি ছাড়া খান মঞ্জিল আইছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মধ্যে ব্রেইন বুদ্ধি দিস না ইলিম দিস না আল্লাহ পাখি ইটা বানাইছেন এটা আল্লাহ না দিলে এটা ড্রয়িং এটা বানানি এর দ্বারা অসম্ভব এখন এগুলো কত উন্নতি হয়েছে ওইসন ইঞ্জিনিয়ার অকল এরপরেও এটা ড্রয়িং তারা আর এটা যেটা ইট অকল জোড়া দিছ না নিয়ে সুবহান আল্লাহ জবানার জি এরকম আমি তোরা উঠি